Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Hamdan yaliqu bi jalalihil karim, hamdan kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah, diwakilkan oleh sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dia mengatakan khashafatis syam di zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqama fazi'an yakhsha an takuna as-sa'ah hatta atal masjid faqama yusalli bi aqwal qiyamin wa ruku'in wa sujudin fama ra'aituhu yaf'aluhu yusalli qad. Dia mengatakan telah terjadi gerhana matahari pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersegera melaksanakan sholat karena dia takut terjadinya kiamat. Dan saya belum pernah melihat beliau melakukan seperti itu. Sampai beliau kemudian masuk ke dalam masjid dan melaksanakan sholat dengan berdiri yang panjang, ruku yang panjang, sujud yang panjang. Dan saya belum pernah melihat beliau melakukan sholat seperti itu. Jamaah sekalian rahimakumullah, Abu Musa menyaksikan betapa takutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyaksikan gerhana matahari. Beliau tidak pernah melakukan suatu hal berkenaan dengan sholat. Abu Musa belum pernah menyaksikan beliau sholat dengan berdiri yang cukup panjang, rukunya panjang, sujudnya panjang. Bahkan pada waktu itu ditampakkan surga dan neraka di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga beliau mengatakan di dalam khutbahnya, sesungguhnya ini terjadi, yakni gerhana matahari itu di antara ayat-ayat Allah, di mana Allah mengutusnya bukan karena hidup dan matinya seseorang, tapi Allah mengutus atau terjadinya gerhana untuk menakut-nakuti hambanya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersegera, begitu dia menyaksikan gerhana, bersegera dia melaksanakan sholat, dan sholat yang dilaksanakan beliau itu di dalam masjid. Jemaah sekalian rahimakumullah. Lalu beliau mengatakan, fa idza ra'aitum minha syai'an, apabila kalian menyaksikan matahari gerhana, bulan gerhana, fafza'u ila dzikrillah wa du'aihi wastighfarihi, bersegera kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah kalian berdoa kepada Allah, bersegeralah kalian istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir, doa, istighfar ini membantu kita ketika kita mendapatkan musibah.
Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada kita, memberikan bencana kepada kita, apalagi menurunkan azab, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Kata Nabi, tidak ada tempat untuk berlindung dan tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengingatkan kita dengan kejadian gerhana. Allah mengingatkan dengan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayatnya agar kita kembali kepada Allah. Dan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah, Allah suka kepada orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka kepada orang yang selalu bertaubat kepada Allah dan kepada orang yang selalu membersihkan dirinya, membersihkan dosanya. Jemaah sekalian, rahmatullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita agar senantiasa zikrullah, zikir kepada Allah yang merupakan jalan untuk mendapatkan kebahagiaan. Wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya agar kalian itu bahagia. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena doa itu ibadah. Ad-du'a al-ibadah. Dan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha pengampun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.